Da bi plodove paradajza, krastavca i paprike brali tokom celog leta, biljke moraju da budu zdrave. I u fazi plodonošenja biljke su podložne bolestima kao što je plamenjača. Ona vrlo brzo napreduje i može da nam pokvari planove i uništi biljke. U pitanju je najdestruktivnija bolest u povrtnjaku. Jasno je da se paradajz, paprike i krastavci u fazi branja plodova ne smeju prskati nikakvim hemikalijama protiv bolesti. Pa kako onda održavati zdrave biljke? Jedini spas sada je upotreba prirodnih preparata koji nemaju karencu. Sada prskajte sodom bikarbonom i bez brige odmah možete brati i jesti plodove. Rastvor sode bikarbone pravim na sljedeći način. U teglu sipam 50 grama sode bikarbone, a potom dodam vodu. Može se dodati nekoliko kapi biljnog ulja i nekoliko kapi ekološkog deterdženta za pranje sudova. To se dodaje da bi se soda bikarbona bolje zalepila i duže zadržala na biljkama. Mešam sve dok se soda bikarbona ne rastvori u vodi. Ako ne uspe sve da se rastvori odjednom, sipajte rastvoreni deo u prskalicu, a dodajte još vode preko taloga u teglu. Nastavite sa mešanjem i preostali rastvor sipajte u prskalicu. Na ovih rastvorenih 50 grama sode bikarbone dodaje se 10 litara vode u prskalicu. Pre prskanja uklanjam donje listove na biljkama koje je već zahvatila bolest i koji su promenili boju. Zatim pripremljenim preparatom tretiram biljke paradajza koje su pune plodova. Plodovi paradajza su dostigli zavidnu veličinu i treba im još samo malo vremena da budu crveni za branje. Soda bikarbona im uopšte ne smeta, naprotiv, ona formira zaštitni film na biljkama i sprečava razvoj gljivičnih bolesti. Dejstvo se zasniva na tome što je soda bikarbona alkalna, pa deluje kontraproduktivno na razvoj gljivica, kojima pogoduje kisela sredina. Na taj način je onemogućeno klijanje gljivičnih spora i razvoj plamenjače. Prskam i biljke krastavca. Uzgajam krastavce vertikalno na mreži. Ubeđen sam da im soda bikarbona pomaže da ostanu zdrave biljke. Sada već ima krupnih krastavaca za branje. Odmah posle prskanja berem krastavce bez brige jer soda bikarbona nije štetna. Ne samo da nije štetna, nego se čak koristi za skidanje pesticida sa voća i povrća. Neka istraživanja su pokazala da soda bikarbona može ukloniti 96% pesticida sa površine plodova. Ako su biljke u prethodnom periodu tretirane pesticidima, onda je soda bikarbona korisna i u tom pogledu. Tako je soda bikarbona, pored raznih primjena, našla svoju ulogu i u baštovanstvu. Povrće u bašti se može tretirati sodom bikarbonom često, na svakih 7 dana ili posle kiše. Ja kombinujem prskanje sodom bikarbonom i mlekom. Prskam povrće naizmenično sodom bikarbonom, pa za 7 dana sa mlekom, pa onda opet sodom. Verujem da se tako postižu najbolji rezultati. Iznenađujuće dobro dejstvo pokazalo je i mleko protiv plamenjače i drugih gljivičnih bolesti. Koristi se tako što se 1 litar sirovog mleka meša sa 10 litara vode.
Prskajte biljke paradajza u kasnim popodnevnim časovima. Tretiranje paradajza mlekom također može bez problema da se radi u fazi plodonošenja i branja plodova i nema karence, jer mleko nije štetno. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.